nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ako ng isang kahon, tinake ko po ng 2 linggo, ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, ano po yung sikmura ko palagi, nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara Tea at Capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang buhay! Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat na DWIZ
DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ. Pasada. Pasada. Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Ipapanungtal tila sa programan Early in the Morning agaw na Miyerkules sa 13 ada bulan na Agosto taon 2025. Napapaldwala lang mula sa bulan na Agosto. Maganggano ibabatik na agaw ikukurang na panahon. Plus ito tulak na mundo. Maabig magayaga ya kabwasan balang sinansakay ya pinablin dumuringal na saya na programan Early in the Morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin na po nga dumdungag tira ito nga programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maray na aldaw sa Indugabus. Good morning! Masantos tan magayagan na kabwasan balang sinansakay ya pinablin na dumuringel o ila kumonya watan kilawas mali kalikat maraan maligan suki papasin tayo pero manalwar tayo at tani gayle kasil na oral lalamot ng palbangon. Kantabay tayo at technical side. Kaeli Garcia. Say amigo yo, your one and only in the morning. Say Kabusol, Nasaray Trolls. Matatakawad na gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na saray nalalamas tan mananisya at katuan. Puro flood control projects, flood control projects. Imbestigaan kuno. Delap na kwarta. Say man imbestiga, araramamot balot so aakusaan. Sikaray man imbestiga, sikara balot si involve. Ada saratay anomalya. Nako. Good morning myself sa nagawatutan. Pinablimiran na dumuringal. Okay, naani tayo ratang pantungtungan. Ini dakdakal. So, issues tayo. Kabatan tinid pag-asa. May pag-asa ba tayo makatawag doon? Para malaman natin ang kasasaad
kipapasen na panahon, sitwasyon, ani grabe may uran na palbangon. Grabe may uran ng palbangon, mapalasapas, imbuhuston talaga. Walang sumasagot. O baka nasira din ang kanilang telepono. Ka Edwin, punta ka sa Pag-asa. Malapit ka lang naman dyan. Puntahan mo sila. No, kasi at so kawalaan na satay bagyon si Guring o Guryo. Kapiano makapan na prepara tayo, makapan tarya. Na itakir-takir tayo raratay lusek, bubong. Nakaabungan tayo, tani babagaran super, lalamot siya, super typhoon. Agtila naaandian na unyang klasin na kalamidad. Mantutumbukan na tati gagimira. Pero may unong idkuang kulante. Maminsan na walay pakatulong na sayay kalamidad te ipaway to su bulok anomalyad sa raratay sub-standard Iran projects ya araya at ang kakabalaga pundo su ginagastos at saratan niya proyekto na pipirdi su kwarta na umbalay. Ulitin mo mamaya tawag ng Pag-asa, baka may nag-i-interview rin na ibang station. Kasi kanina standby lang. Tapos binaba niya yung telepono. Babae ba? Sumagot, lalaki? Babae, ayun. Kailangan Boy Scout tayo lanang. Akaprepara. In the same manner, at saray kapulisan tayo tan saray kabyangan na law enforcement agency. Tagtayo mo't anta, no, walay puol, anto kamal na, bigla-bigla labat iraratan niya unlulu sa kanyan sa fire prevention. At aliwalabat ya bulan na Marso, every day is a fire prevention day. In the same manner mat adda saraya kabyangan na kapulisan tayo ya dapat alerto lawas tan ma-plus so panresponde at saray tawag emergency cases siradan. Katuya igagangan na Presidente Marcos umulan man o umaraw rumisponde sa tawag sa 911 hotline. Ang gano onuran ya bunak-bunak tan mana anak si inak. Man responde ada tawag. Tanggapoy lugar, walang lugar ang katiwalian sa kapulisan. Magaylay abig mo tayo Ipapalapag na sa presidente, walang lugar ang katiwalian sa kapulisan. Magaylay abig. Siniguro ng presidente Marcos ya agto kuno konsintian. Iraratay aliwan na kagagawa tan katiwalyan da hanay na kapulisan. Bakit maraming pulis na nai-involve sa krimen? Diba? Maraming pulis na i-involve sa krimen. Sila mismo ang suspect sa mga illegal na droga. Sila mismo ang suspect sa mga bank robberies, kidnapping, or robbery hold-up.
Sila mismo ang suspect sa kidnap for ransom. Sila mismo ang suspect sa mga criminal and illegal activities. Karamihan dyan, di ba? Nai-involve po sila, Mr. President. O, yung pinatay na estudyante dyan sa Bayambang, sino ang involved? Police. Nainlubi. Nainlubi, Tatay Gagimira. Pinaltugto, may kakarawon to niya. Huwag din nating kalimutan na bahagi ng banta sa seguridad ang mga nasa hanay na bumabaluktot mismo ng ating layunin. Aanhin pa ang pinakamodernong kagamitan kung may ilang pulis pa rin ang umaabuso sa kapangyarihan. Atan mensahe ng Presidente Marcos Dagawan 124 Police Service Anniversary ditan at Camp Krami. Siniguro ng Presidente paubatan o dino walay ubatan na sararatay police officer na nagtukonsintian iraratan na Tatay Gagimira. Aray nansamba ipagtanggol ang batas at protektahan ang mga Pilipino. Walang lugar, inuulit ko, walang lugar ang katiwalian sa ating kapulisan. Bakit hindi naman po humihinto ang peryahan? Hinuhuli yung mga maliliit na nagtutungit, nagpiyapiyansa, kung yung iba nakukulong, yung iba ay roaming scot-free. Sila ang nagbibigay ng proteksyon sa mga pasugalan, malalaking pasugalan. Yun ang yung sinasabi ng ating Pangulo, wala raw lugar ang katiwalian sa kapulisan. Pero ano lang yan, parang too good to be true. Too good to be true at ating Gagimira. Ni sang kaneng tayo. Dakdakal, iraratay, piryaan, kada balay-balay, kada barangay, abay mismo na barangay hall. Yawatan met iraratay kapulisan, sararatay barangay hall, tan maminsan sa barangay hall sa katumot sa bagmamaliw ya police community precinct. Akin, nagdananunang irarata niya abitlan piryaan. Antayo, abay babagak na ni malabat, may asaglawik labat na niman. Walay pakatulong na nature. May wrath of nature, walay pakatulong tutan. Aside at sara may ipaway to sa anomalya at sararatay ginagawan na proyekto ya araya substandard na nagatumbok sa plan and specification mas balbalag supitpit ng samay bitlan na proyekto say wrath of nature at ati Gagimira si katumutya sumampaekal eda sararate wadtan iran agnayari ya paekalan o dino agsarag na saray otoridad ya araya at patakyasen patabuyon
No nanunutan nyo, atay military base, ditan at Ulunga po, tanditan at Clark. Walala, so impaksab at satan, ya loy, at atiga gimira panaon dati ng Senator Salunga, Estrada, pararaman niya grupo ditan, ya kusiting, I think, kaiba ditan Kararaman na senadores pinaekal so base militar. Pinaekal so base militar ditan ed Ulunga po tanditan ed Clark. Pero agmut nin sinsya iraratan imekal. So kabyangan na base militar nan pimutok so Mount Pinatubo Diman. Nagsilikas, imaalis, iraray, kabyangan la na tropa na Amerikano sa tanya bitlan base militar. So nature, wrath of nature, at ati gagimira, so nampaekal eda sararatan. Atay wadtan matay peryaan eda Perez Boulevard, asingger ni eda Universidad itan, yalos nilabi-labi wadtan itan niya peryaan ante agawa nan simmabi sunan tutumbukan niya bagyo tandulap niman timunda sa operation tutan kanyan wali pa katulong na sarayay wrath of nature at ating gagimira wali pa katulong na sararatan niya kalamidad, di ba? Atan niya peryaan ditan eda Perez Boulevard agatan timunda, diri sutan. Babaga, kunwari, pranto, karnaval, pero wala mo balat sa drop ball, wala mo sa bito-bito, wala nira antong klase na pasugalan ditan. Nansimabi, so nantutumbukan niya bagyo, karadi krising, danti, tansi imong, agaway di timunda sa bitlampiriaan, di ba? Unless naani at repairin dalamutan, pasimbalon dalamut, tanit pasumpalon dalamut lagi sa kaya kalamidad. Ano kasabilatan na September, Oktobre, November, Disyembre, panaon lamat, Christmas season na lamat, mga kansyon latan si Usi Marichan. Ulo sa lalamat, iraratan niya peryaan. Mismo, ya pangkakayarian, property na saray opisyal da syudad. Di man da ikakargaya, babantayan ni na pulis, agaylay abig mo tay. So, sasabihin ng ating Pangulo, walang lugar ang katiwalian sa ating kapulisan. You're just too good to be true. Mararamdaman din daw natin 24 oras ang mga pulis. Yan ang siniguro ni Chief General, PNP Chief General Nicholas Torre III. Nicholas Tower. Nick Tower. 24/7 daw mararamdaman ng publiko ang presensya ng mga pulis. Oh, come on. Pagdaan mo dito sa downtown area, sa gabi, wala naman makikitang police visibility. Yung patrol nandun sa loob ng mall, doon siya natutulog. Itatago nila yung patrol sa isang lugar. Malapit lang sa mga restaurants, nandyan sa mga restaurants, nandyan sa mall, nandyan sa kung saang mga entertainment establishment. Doon lang yan. Although nag-blinker, umiilaw po yung blinker po nila. Pero nasaan si Mamang Pulis? Mansang Guok.
Umulan man at umaraw, umulan man daw at umaraw, maging sa ordinaryong araw or mas higit sa panahon ng krisis, ay dapat handang sumagot sa tawag ng publiko na humihingi ng tulong anumang oras at anumang panahon. Para ito ay maibalik daw natin ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Ano ba yan? Anong sinasabi? Friendly police. To serve and protect. Sino bang sinisirbihan nila? Sino bang pinoprotektahan nila? May gambling lord at may sa bodyguard dan mismo, pulis. Amay-amay kuno'y gagamitin, yagawan, gamit pang teknolohiya. Tapian ma-plus kwanda supan responde nasaray kapulisan tayo, okay? Well and good. Tan wala mo't iraramay arum nirang gamit pang teknolohiya ya anuman bilang wala rin untawag ya luko unda so pantawag 911 or are hotline na kapulisan at antada no iner so location na samay too ya unta tawag. O kanyan manalwar kayo arate prankster ditan. Ya no untawag kayo sa kapulisan agyuraratan dapat lulukuon. In the same manner at sa kabiyangan na Bureau Fire Department tan arum niran ahensya ya man responde at sararatay emergency call. Tadakelmet at ate gagimira suluko iran totoo. Ya untawag iran walay unya walay puol. Umbatikmet. So kabiyangan na fighting units tayo. Kasabidad sa may lugar ibabagada ang gapo supuol. Untan tumat at sarate kapulisan. Punta kayo rito mayroon po nangyayaring gulo. Umbatikmet nira. Man responde ang gapumot sugulo. Ang gapumot sa umparungtal sa raramay ng tatawag. Kanyan natan, walalay teknolohiya ya nanangnang na monitor na inersupasan tan anto so gamit da ya unit at pantawag either landline or cellphone. Walalatan kuno ya teknolohiya da kabiyangan na say kapulisan. Kanyan araya tati gagimira. Panawagan timot at saratay prankster irang caller. Manal alwar kayo natandaan nyo may istorya ya The Boy Cries Wolf. Tawag la tawag. Santuluko nirarami tatawagan to. Ilukan to ran. Simmabilan talaga may peligro. Talay wolf. Tawag lalamat, tawad talan talaga, agdalain ni mano, aglaranan responde, tasenta da panluluko lambengat. Sige. Tawalari untan may gabay dan testingan, gabay dan subukan, no talagan, sige pa, tawagan ti pa, no, saragdan talaga, ulajad 5 minuto, tas ibabagalan ti, darating kami, sa loob ng 5 minuto, kwanda. Dali pa siren. No walatan niya 5 minutes at makasabi kayon talaga. Huwag nyo na kaming hanapin sa aming himpilan. Kila wala kuno ditan the police station niya man report ya ana po ni kapulisan. Andi, jalabat la kunod saratay cellphone, aratay gadgets. At saragyula ya tawagan tanwad tala su presensya na kabiyangan na kapulisan. Sana nga
Sana nga po. Atan mo, susisiguro na Chief PNP General Torre, General Night Tower. Yan nalik na kuno na publiko sa presensya na saray pulis 24 oras. Where have all the soldiers gone? Long time coming. Where have all the soldiers gone? Walang dararatanay. Ya ibabagan nanang tayo, nalik na tayo sa presensya. Nasaray kapulisan. Nanggano jad labi, 24 oras itan. Jad kabwasan labatla at halos anggapoy nanang mo ya police visibility, yaman robbing, patrol, man aakar, foot patrol, robbing patrol. Nansaman, panaon na datin General Ablang, paniraman. Panaon na dati Provincial Director Amado Espino Jr. Nansi ka to, so nagmalo ya PD dyan, luyag na Pangasinan. Police visibility, tan amin niraratan, akakurbata. Nang panahon ng datin na Police General Ablang, Rocky Ablang, walay na dalantun pulisya man si sigarilyo, subuto may sigarilyo at sa may pulis. No, anong nantukan man papainawa man na ice cream, laan to may subutod sika, puntan. No nadadalanda ka, kanyan kailangan alirtural lanang. Pero natan, si hippie da, by the way, wali balulan na hippie tayo natan at dagupan. Sinalatan tula si Colonel Brendon na Palisok. Siguro 1 week tumutla at sarayang kaplusan. Nanang tayo, nantumut nanti so programa da, trust da, implement da bilang balon hippie at syudad tayong dagupan. Kanyan aya, nanang tayo, nalik na tayo, ipapalapag dalanti, dapat hindi katakutan ang mga pulis at katuwang ng publiko na handang magbigay ng seguridad. Mararamdaman sa lahat na hindi katatakutan ang mga pulis. Nung nababantayan nyo, makakabantayin kayo na sarate crime stories, raratay kabyangan na movie, Netflix, o anto kamala, crime stories, involved police, di ba? Ang gaano kabaro da, inanda. Hindi tayo dapat matakot na naglalakad sa gabi dahil alam natin na protektado tayo ng mga kapulisan. Alam natin na nandyan sila, na nagbabantay. Pero hindi. Singa ang kapoy peace of mind mo, wala kang kapanatagan kung nasa labas ka ng bahay. Sabi dito, tulad ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos, unyamot si Babagan ng Torre, hindi sapat ang bilang ng pagbaba ng krimen. Gakunutan na manunong, kulang itan, so idulutsab na sa krimen. By the way, akina ululutsab sa krimen. Una atagay, amaya-amaya nanunong tayo, wala lamot sa sakaya teacher, pinaltog da loob na eskwilaan. Tulamat, may vice mayor, pinaltog da mismo at sangguni ang bayan.
Although aliwan dyan Pangasinan nagagawaratan, arom Iran pasen, pero dyan intiron Pilipinas, walan-wala. So nagagawan na krimen. Dakil so nagagawan na krimen. At sanda ibaganatan, ya dyan crime statistics at unluluksab kuno so krimen. Kilad dan na kim mangkalaw, tantayo, dakil so pulis, ya kiniraratan doctorate so asumpal no dararatan at ato'y gagimira walay doctorate da aliwalabat ya masters na gaingan doctorate saragday man doktor na saragday man doktor na statistics sa ato'y gagimira aliwanin satan agriculturist ni pero Los Pinos wala re agriculturismo at yakabiyangan na kapulisan tayo yaman tatanam na saray ebidensya. Numan rusa sitan umambungatan atan may tatawagan dan fruit of the poisonous tree. Pero sige, sige, ito ang sinasabi ng Pangulo at itong sinasabi ng Chief PNP. Obserbahan natin. Bantayan tayo. Hindi raw masasabi na sapat ang peace and order sa pagbaba ng krimen. Nagkakaroon daw ng kapanatagan ang publiko kung walang mga krimen at nakikita ang presensya ng mga pulis sa lansangan 24 oras. Umulan man at umaraw, yun ang sinasabi ng ating Pangulo. Gamitin daw natin ang hotline na 911 para sa 5 minutong responde para mabilis at maagap na aksyon kung kailangan ng saklolo. Tawagin nyo si Lolo Sak. Lolo Sak, saklolo. Kung gusto mo ng mabilisang promotion, gayahin nyo si General Torre. Hulihin nyo yung mga kalaban ng administrasyon. Mapro-promote ka kaagad dyan. 42 minutos, kasumpalaan na alas 6 kabwasan. PNP Region 1, Home of the Friendly Policeman. To serve and protect. Okay. Congratulations. Tuwaya kasi. May kwangkulante. You're just too good to be true. Mga asit-asit nyo dyan. Nagtatago, natatakot dahil sila raw ay kikitlin ng buhay. Tres minutos, kasumpalan na alas 6 kabwasan, panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Sa telepono tayo 0920-954-8473 0920-954-8473 0968 677-7070 0968-677-7070.
O dapat bantayan din ng kapulisan natin ang mga eskwelahan, pampubliko man o pribado. Aya singasamay agawa at ati gagimira. Nanganganda dapat iraraya unlulob iran estudyante. Wala may ang ibawal. I think si Division Superintendent Primicias, sila Primicias, si babawal turaramay. Pangawit na sararatay bakpak tanarumnira iskwilaan. Kasi awit mo labat, araramay gamit mo labat lan unurong. Paano to, karga daw lan, di man bakpak da. Kung tano, si katuba na, pero hinga natatandang ko O natan, walay kinitsaya. Panrikisa dapat Alam mong pangibawal, panrikisa. Paninspeksyon, da sararatay unluloob mismo, da saray iskwilaan. Anong nangan iraratay, awi-awit na sararatay, estudyante. Kanang nangan no araraya at estudyante o dino outsider. Wala rin mga awit na sararatay kutsilyo, ang awit na sararatay paltog. O baka wala ni awit daran na droga. Singasamay agawa edem pamaltog at ati gagimira 18 anyos sa estudyante at samay datin nobya to niya da Santa Rosa, Nueva Ecija nan Agosto 7 agaw na Huwebes iman. Sa biktima 15 anyos. Sa biktima at 15 anyos sa estudyante aya pinapaltog to. Walad da critical kipapasen. Sa suspect kasumpal to paltugan may datin nobya to niya at pinaltog tumat so sarili to niya, di ba? Agawatan at mismong loob na eskwelaan ada Santa Rosa, Nueva Ecija. Gamit kalibre 22 paltog. Nilooban to da classroom to niya biktima tan gabay to na katungtungan pero pinaltog to balot. Walamat iramay na nunang ng tayo at ati gagimiran na jad social media sakay teacher mo suwa pinaltog. Naani baka bumbala so awitin dararayan estudyante no tayo raratan na bantayan haratay outsiders. So, nangnan tayo at kailangan ko umulan o umaraw, magresponde sa tawag sa 911 hotline at dapat 24 hours na mararamdaman natin ang presensya ng kapulisan. Okay, mayroong news dito At 10 p.m. last night, August 12, 2025, a thorough inspection of the Pinma Yupang main campus in Dagupan was conducted by the Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit at our request in response to a bomb threat that surfaced online. No evidence of threat was found and we have received a clearance to resume normal operations. Classes will therefore resume today, August 13, 2025. Please be assured that we are implementing additional measures
to keep our campuses safe, including increased security presence and continuous monitoring. Your safety and well-being remain our highest priority. Nitan, nitugma, didiscussen tila bat, ni tay watan so kailangan niya tour inspection at sararatay estudyante unluloob outsider kaman o dino estudyante kaman niya unloob at sararatay pampubliko tan pribadon eskwelaan o natan walay panawagan walay ipapalapag na PINMA University University of Pangasinan PINMA ditan Judge Ciudad Tagupan ditan Arellano ya nang kandak ira na sa tay kabiyangan na Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit na request ira ta walay bomb threat walay bomb threat ibagaran walay bomba ditan yupang PINMA natan dad panang kandakdan an inspeksyon iraraya awit iraramay canine dog tan siyempre wala rin gadget dararatan niya mamonitor no kasi wala rin bomba ditan at pimaway angga po kanyan sarag tula wala rin clearance na satay normal operations say classes will therefore resume ada sayan agaw tan ipapasiguro na bitlan na universidad, management na university, i-implementa so additional measures to keep our campuses safe, including increased security presence and continuous monitoring. Your safety and well-being remain our highest priority. Kwan na PINMA Education. University of Pangasinan. Sikat tulaya may ibabaga tayo lanti Pero, wala rin prankster yung tanira, we are not going to discount the possibility. Agwantan o tuwamutoy, may tatawag dahi. Yan saman, unyala, so ginagawa da, wala yung tawag, wala bomb threat. Santo'y gawan, amin, yung estudyante, papawa yun, suspindiin sa klase, nagulo, sa eskwela, tating gagimira. Ni yung papawil lalamot natan. Irarayan, style iran, bomb threat. Ababa lang yung lagi, araratan niya luray, or kalukuan yun tan. Na-trace da kayo lamang, na-trace da kayo, at sararatay, tawag yo, na-earl da kayo, sang kayo manguy-nguyangoy ditan. Walay balbalag ya dosatutan. Bulat su dosatutan sumangi papalapag ireuntan arati bomb threat. Dakdakelaya ya klasin insidente papawilalamet da sarayan na kaplusan. Waluran minutos antes yaman alas 7 da kabuasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Pakasulan na aral, aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Wadyan ipakabat, malalapod saray, manangan tabay. DWIZ. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Time. It is now 6:54. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus
plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, Housewares, School and Office Supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking Ikarma ng June 25, 2019. Alam mo, pag may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng Ikarma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking itulong sa akin. Sabi ko nga, ang Ikarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng Ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi
tulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di uurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Let's start magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy, slow and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kaligaan, shopping kaliganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielies ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Only in the morning. Dos minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Good morning at kinan paring Adrian Carino dan si Dr. Mela de Vera Carino ditan at New York City, USA. Dan si Manuel Zambrano ditan met at Chicago. Sa ikwanto tumataas ang krimen, hindi naman tumataas ang parusa sa mga gumagawa ng krimen. Ayan eh. Hindi tumataas ang parusa. Hindi nahuhuli halos yung mga gumagawa ng krimen. Sikatutan. Problema. Ni singasama ay agawatan niya pinatida ditan biya pinatida loob na abong to ditan barangay Pugaro. Antulay agawa at sarayang kaplusan, nabayagla. Ang kapuni suwanggan ni pabalitan na suspect ada satan. There is no such perfect crime. Walang makaantad satan at iaamot dalam bengat o dino nasasakuban lang bengat. Sa importante may solusyon na sa iya krimen. Tano na sulboy krimen, na alam so suspect, jala at korte, sa korte makauloy mutlatan, tan araraman sa mga file na kaso sa burden of proof at patunayan dan si katun talaga sunanggawa na saratan niya bitlan na krimen. Importante tan Tan mas number 1 ditan sa tatawagan tayon community involvement. Community involvement.
numero 1 tan at panresolba na satay krimen. Wala rin ang tayo ditan, kailangan may cooperate tayo, may kasakay tayo at saray law enforcers. 5 ratan, 5 pillars of criminal justice system. Manunaan sa community, law enforcement, sa prosecution, judiciary, tan correctional. Atan so 5 pillars of criminal justice system tayo at ating gagimira. Importante, community involvement. No walay apathy, walay indifference. Nta nang mo nanti agawa, ag mo i-report, ag kamot man testigo. Paano to? Yan nasolve so abitlan krimen. Ang gano antoy kabalag, kabulat na satay dusa, nagmumot naral so abitlan suspect, ang gapumot sa prosecution na dabit lang kaso, useless at ating agagimira. Kailangan araratay timely reporting at aratay solution of the crime. Arayas importante kanyan lanti dapat walatan so police visibility. Walay community involvement. Sa ibabagabalot ng Iba Mendoza, paano to no adral so CCTV, paano niya nanang sukrimen kwanto. Paano tumutay, irame arom yung angga pumot so pakayari dan mangi pagkat na CCTV camera eda kaliber-liber paripit na abong daay. Pero raratay CCTV cameras, importante raratan jara along the highway, along barangay, jara sitio-sitio, tan sararatay establishments. May ibabaganan ni Iba Mendoza, paano to no adral so CCTV camera, paano mo nanang so nagagawan na krimen. Kanyan lanti da barangay, di ba? Wala raratay CCTV camera na kada barangay. Kailangan wala di man sumambabantay met. Mambabantay at sararata niya CCTV camera 24/7. Numambabantay mo't ira, kailangan nung tuminanunang nanda, wala aksyon niya gawin da, wala panrespondi da. O di no, araramay mambabantay, wala ray radio communication damat, no inerbil bilang sukwalaan mat na sararatay barangay security forces, tawagan tura, wala nagagawang krimen at science sitio. Pero useless iraratan niya CCTV camera, nagmutlam lamang iraratan na monitor, nagmutlam lamang iraratan unggagana, show of force labat. Yawadtan labat ita na CCTV camera, tapiano ibagan, nalingaw mo, ay wala CCTV camera, maganon, nang tayo. Iwas tayo panggawa na sa krimen. So, araya, dagdakalitan niya, actually, ordinansa latan Ordinansa ya i-require damin ya sarata establishments, particularly jat sarata main thoroughfare, jat commercial business district, ikarga irarata niya tatawag ang tayuran CCTV cameras. Tapiano na monitor nanto so nagagawa ya krimen. The same manner jad highway. Tapiano nanang tayo nanto rin nagagawa mo iran na vehicular accident sararata niya krimen. Singasaya walay mangipapalapag diay ipapasabito mismo so piramay o piambagya nakartula diay imay aki ambagya maganulang bangat taana pun tayo imay aki ambagya at sa may agawan aksidente ditan Divinesia Highway sa ikwanan Gina Calyanta. Good morning Idol Orly, nakikiramay po kami sa pamilya Karamat yung nabundol ng truck
sa may Divinesia Highway. Condolence, rest in peace kay Marvin Karamat ng Bayanihan Village Karanglaan nitan. Taga Mamanaya may biktima. Pero nanangkot sa may CCTV camera, sinakop ng tricycle sulinya na sa may close ban. Sinakop na tricycle. Kwanta no, antuman. Maawang abay-bayag, ginanang mo. Ang tatoya, aliwa may linya to. Dapat wala paarap dya wala dapat right. Wala dya, unya. So, laban tutan. Dapat, simaba dya kanyan head-on collision, face-to-face. Gagimina, kanyan diman. Abangga na truck, may tricycle ya mamanihuan ng Marvin Karamat na Bayanihan na Karanglaan. Waraya, atan, CCTV camera, pakatulong itan, anang mo, nanto, so agawan na sitwasyon, nanto, so gawa, aksidente. Untan tumat at saray nagagawang krimen. Importante tanlante. Hanggang ipaksab mo raratay death penalty, aliwan deterrent na crime itan. Hanggang ang tigawa mo, no amount of precaution for a determined assassin. Pero at least manunot, mandurwaruwa tasay krimen, nagagawatan sa krimen no walay will and opportunity. Nasamay perpetrators. No walay oportunidad to, ang gawatan, mawayawayang gawon to sa krimen, gawon to sa krimen. Pero no wala rin man babantay, wala rin man rurubing iran na kapulisan, unsusuti lalamot at samay ipapalapag ng General Torretan si Presidente Marcos. No wala tan sa police visibility, siyempre amay tuon manggaway krimen manunot na mamimpiga, no gawon tutay krimen o dino andi. Tano ginawa to na eral na saray pulis. Pero no maminsan, walay tuwaya pulis, manresponde si pulis balot si katoso napatay. May uusilan to at ati gagimiran na kriminal, nantuputan to. Saan mo na, nakita nyo ba yung tumakbo rito? Oo, kanto, tama na si katulaman may bimatik. Pinaltog to may pulis. Agawatan, Metro Manila. Nanresponde sa bitlan na pulis at sa kaya krimen, balot si katubalot sa patay. Kanyan determine iman sunanggawa na krimen. May wala may sakaya anak, pinampastukan na ating tunya. Ito ginawa to may ugaw, pinaltog to sarili to, arap na inato. Nako? Antura raya bilbilang, anto'y singagan, antura may proximate cause to raratan, either drug-related crime or wala niray arom, ya klasin makasangagya rason. May pulis, ya pinatitumot sa kakarawin to, crime of passion. Nako? Tulaya? Okay, other reaction, police visibility, kanto, paano to tanoy? No other iraramay police mobile da. Lugawa. Ni pigaran mobile patrol. Pigaran nuluganan na police su adral. May sakay, waman ad presinto na police, diman ad mayumbo. Palari katay tagay sudanumot pinulyanan daman su
patrol car di man niya alipos na danom. Ibagara abayag la kunon aderal iman. Ay nako. Aderal, walay pundo na pulis, walay suporta na local government, wala ni tulong manlapod sa private sectors. Ay nakartuta na kwarta siri na ya ito tutulong daay. Numambilang atan sinaliw na syudad or donasyon na saray kabiyangan na negosyante irarata na patrol car. Dapat aruun nyo tanya singa kayarian nyo. Aliwan porki kayarian na gobyerno o donasyon malapod negosyante. At laspagan lararata niya klasin luluganan. Mayumbo, amay-amay, mekaniko ditan ed mayumbo, wadtan si Owe Arsadon, paniraramay arom niya mekaniko ditan. Ditan sukula ay repair shop ed mayumbo, yulabat la ni pa-repair itan niya patrol karyo. Ya ibabagayon abayaglan aderal, intabalbalag supundoyo, walay kwarta na Philippine National Police, lalaan tutay MOOEO si Rinoy, panggagastusan yun sa tanay. Early in the morning. Aside sa atan, wala niraramay intelihensya, agaylatan. Katunay reaksyon da jay, reaksyon da, kwanto jay, police visibility, kanda, paano tutanay, no aderar iray police mobile patrol day. Wala ni may sakay mobile patrol kwanta no iner pasan mo man. Jadagupan mo na lamang, sakay lamay mayumbo, wala ni sakay. Ya aka tambay labat ditan. Amay sakay kunon na patrol, walad sintrom bunuan. You see, may amalay manre-report si katayo. Ipasabidararatan. Walad sintrom bunuan lalamot. Imay sakay mobile patrol ya aderal. Katambay lalamot ditan. Nako. Puro waldas awa. No wala tay mobile patrolyo, treat it as your own. Singa kagawaan nyo tan. Ya dapat walay maintenance sutan, dapat asikaso itan. Aliwan lalaspagan, ngano agyugawa. Natanusin aliw na gobyerno tan, buwis na umbalay so ang alaandad sa atan, di ba? No donasyon na sararatay negosyante or private or civic organization, unsa walara ya mangi-donate, nasararatay motorcycle unit, araratay patrol car unit ditan, unsa walara ya mangi-donate tagyumot lanti aasikasoon. Lalas pagentan pipirdiin nyo lambengat iraratan. Nakakartutan paano to'y police sa visibility, paano ka makapanrubing no aderal sa patrol mo. Nugabayo, gaway lang singa mountain police, mangkabayo kila. 18 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabwasan. Tuloy sa programa tayo early in the morning. Pakasulan na aral, aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Wajan ni Ricardo manya pakabat, malalapod saray, manangan tabay. DWIZ. Ako si Josefina Maxino, 65 years old. Tiga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi para may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa
kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Time. It is now 7:19. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto akon, tada karinderyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa kon, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. City State Properties and Management Corporation. Vista Hotel. Manila Grand Opera. City State Tower Hotel. City State Asturias Hotel Palawan. Eternal Gardens. Eternal Plans. Eternal Crematorium.
Laboratory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, Kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. ihahatid live. DWIZ. Only in the morning. 25 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Aliwalabat sa Saramay Police Mobile Patrol. So, untan lang dilapidated, ang tawag tayo saya, aglamang papangsyon o adaral-daral la. May amay mo di dalan tayo ya kabiyangan na Saramay mini dump truck. Di man paulad dump site. Gandara yan o under repair or what, pero singawan man lang nakajangke. Sikatutan. Walay advice, lanang mo't iraratan niya a-advisean or titawag tayo saya, papanunutan iralanang ng attorney Aurora Balye sa City Legal Officer tayo. Yasay kwanto, ay advice tulanang kabiyangan na kapulisan, engineering office, sinerkaman niya departamento na gobyerno tayo. Yasay kwanto, vehicles should be maintained like that if a good father of a family. Kwanto, I have always emphasized on them. Lanang tutan niya ibabaga. Lanang tutan niya i-advise. Treat the same as their own vehicle. Katumot ti ibabaga tayo. Treat it as your own. Kwanto, but it seems our beneficiary do not care. Labat-lata agto kayarian. So sad to see that attitude. We should be thankful sana kasi may vehicle, pero it seems that way. Thank you. Good morning. Kuanan Attorney Aurora Balye. Admonition to kayong lanang. Raratan niya admonition to. Yung dudengalan. Las pagan nyo raratan. Okay. Attorney, may sakay. Waman ken. Sentrum bunuan ko no may sakay mobile patrol na namin sakay. Anong nang tayo? Yawaman PCP Mayumbo at ating gagimira. Ng kaplos ay delap. Grabe Happy birthday kinan Munit Banaag Aldana tan si Marco. Okay, sa ikwan mat na Lawrence, mas okay may 8888 nan saman ta halos sa kriminal natan at empleadoy gobyerno kwan. Nana-involve ira. Okay, di ba? Oh, by the way, may kabandaan tayo. May kabandaan tayo DPWH Secretary. Salatan dala mo. Kabandaan tayo si Secretary Bunuan.
Salatandala mo ya DPWH Secretary walalay unsalat ada sikatunya. Walayay manchachat at sikatayo mantitik 0976-534-8425. Amay mutom paring urli yakabusol na saray matatakaw at gobyerno agdi sakay kalan urulenda. Akina mantatakawak mo't sirin at gobyerno. Or no kabusol mo'y gobyerno urulenda ka. Man, ipalino mo labat kasi i-emphasize mo maong tapiano aliwan double meaning imay text mo. Di mo makapantakaw dito ng gobyerno, taliwa tayong empleyado at gobyerno, di ba? Good morning at kinan Lito Pioquinto Fernandez. Kumusta ka la? And Git Wilson at kinan Don Ramon Bautista Senior ditan at R1MC. Medyo Ken atagay su BP to at tanya accompany at R1MC. Pakasil ka amigo. Tani may sumangka ukulan na tulong mo ditan at R1MC. Tan si Lito Fernandez akalibmet kanyan panon to la. Suwi pangi singer na sararatay untan iran mangkakaukulan na say tulong at R1MC. Di ba tawad tamot si Eric Doyon tan si Boss Kirby Corpus. Say Kwanon Delpin Kalma, do not be misled. Bad company corrupts good character. Tamut latan, disimpeder plak together, sikasikaramut lamang sumang kakaiba ditan, awa, amigo Dilpen. Latilad na pangibasa na saray greetings dan good morning at kinan Architect Magsano, Architect Official, Architect Kantor, Architect Dasig, tan saray kabyangan na arkitektik ditan ad poblasyon weste. May mantitiktik na lapida. Arkitektik so tawag na saratan. Tan si Architect John Gutierrez Wamani ad Chicago, USA. Saray dumurungal tayo ditan ad Isla di Putin, Libsong Islingayen na Pangasinan. Saray pamilya Reyes. Haramay arom ya tabun-tabunan lay kangaran nanda. Pasensya kayo ha. Haramay manunaan iran nan chat. Si Mickey Garcia ditan ada Baginay Manawag. Good morning. Kagawad Bona Mendoza. Thank you sa pasalubong. Galing ng Amerika. Si amigo Erenio Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, Florante Calaunan, si Doris Andales,
Si Jolens Antipolo, binabati niya si Matthew de Guzman, Lister Italia, ditaan ed Poblacion Weste. Juliet Balestero, si Lulugay to si Julian, tan si Jumer. Si amigo JC Migallon, tan si Pinabliton Asawan Marisa Migallon. Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Si amigo Buds Vidal, Arikato, Tumadatse. Okay, papasabihin siya, Suwapi Ambugyan, Gina Calyanta, at pamilya Karamat. Condolences kinin Marvin Karamat, ditanad bayanihan Karanglaan. Tan sa pamilya mat ng Marvin Baruso. Kabatyo si Marvin Baruso, dati kabyangan na anti-hawking da syudad na Dagupan. So andimutla da Bilay. Basak iman so tarpulinto diman da Bukana paula da Pantal Mulag pero tambak iman. Okay, nagchat-chat si Jeremy Arthur. Ito yung napulot nilang ID ng estudyante. Bigay ni Alfredo Navarro. Okay, taga Alaminos pala yun. Kukunin daw niya sa atin yung in-announce nating napulot na ID. Armando Segundo, Jima Sibayan Busto, Mark Jeff Kalugay, Mangilulugay, at kinan Tatay Jose Tamayo, Auntie Iling, si Auntie Jocelyn Tamayo. Si Edwin Tikman, Carlito Bandong, si Ariel Tamayo. Umustala si retired police officer Arnold Tamayo. Si Daniel Albert, happy birthday kay Tantan. Si Janjan Flores, Tagaratan Eda Bunuan. Rodolfo Fernandez, Lita Santos, Marites Soriano, Dio Valdez, Renato Zambrano, dan si amigo Manuel Zambrano ditanad Chicago, USA, si Benji Shapno ditanad Karanglaan, Daniel Aurelio, Ernesto Musada, si Doktora Mela de Vera Carino, tan si paring Adriano Carino ditan New York, USA. O kasabi dala kuno pangitor lalamet na sara may reading glasses. Inanay Anet naeg ditan Lasip Grande. Tan si Ros Doria, Melba Cloris Serna, si Marites Silang. Sabi niya rito, yung ginawa nila kay Councilor Dadarina, alam niyo sir, hindi na ako proud na sabihin ko sa mga kakilala ko dito na taga-Dagupan ako. Kasi yung mga nangyayari dyan sa lungsod ng Dagupan, ang sinasabi ko lang taga-Pangasinan ako. Nakakasakit sa kalooban yung ginagawa nila kay Konsihal Dadarina, Juanan Marites Sabala, silang yawaman at Winnipeg, Canada. At wala rin man tupot kunuran taga-Dagupan. Putenda, no wanto'y nagagawad Dagupan, sa ikwantong tula aminin kunun taga-Dagupan, taga-Pangasinan kwanto. Magdalena Rabago, si Jerry Likigan,
si Rolf Bautista o Flor Bautista, si Dong Tulyao, Jean Magsano, si Sam Kayabyab, sa ikwanan Sam Kayabyab, shoot, communicate, and move. Charito Lumibaw, Marlene Almasan Villamil, Alex De Vera, Servando Palma, happy birthday at kinan Vilma Binluan na Munar, Batch 78 na University of Pangasinan. Si Ma'am Jinky Alagadan, Lovely Mercurio Tansimanong Paul, Leo Rosario, si Crisanto Bombay Pandila. Kinukumusta mo ako, ikaw dapat ang kumustahin ko. Di ka kasi nag-iingat eh. Nagbibidyo ka pa, yan, nahuli ka tuloy. Nida Obispo, ditan at San Francisco, California, USA. Jima Sibayan Busto, ditan at Pugaro, Bong Andisa, Ninit Molik, Hubito Quizon, and family, ditan at Pugaro. Marites Soriano, Ima Alipio, Ray Martin Espinosa, Merna Tihada Esteves, Serbisyong Mabilis. Si John Ray Bautista, ditan at Region 1 Medical Center, inanap ta kakaruman ditan John Ray para sa may tambal, pero wala ka kuno at bunuan na binlok. Remedios Mendoza tan si Nardo Tibay, agaylay likatod sa may pasalubong ng kagawad Bona Mendoza ng Lapu at Amerika. Si Noel Mejia, si Mang Ben Jovellanos, si Marlon Bauson, si paring Noel Lumboy, Garantisadong Granite. Si Ambi Cantago, si Joey Gaho, Engineer O.J. Cornel Ventinilla ditanad Los Angeles, USA. Enjoy your vacation, amigo Joey Mendoza Daroy. 42 minutos, kasumpalaan na alas 7 kabuwasan. Patuloy ni na programa tayon early in the morning sa ikwanto dyaay. Masyadon matraffic dyaad Arellano Idol, inyalis dala amoy idsa kwan. Ano unyaran oras, talagan na matraffic ditan. Lapod damayamay un loob trabaho tanjad eskwela. Siyempre, University of Pangasinan, Region 1 Medical Center, ditan niya area sukwalaan na saray heavy traffic. Lautla, paunla, tambak tan na bulusan. And MH Del Pilar o Perez Boulevard going to MH Del Pilar to traffic post number 1. Araratan niya area sukulay bottleneck. Renato Jovellanos, kagawad Ricardo Hakot Calderon. Ako tentu rarate basura da kabarangayan da situ barangay Pantal kasitu situan. Ray Martin Espinosa ditan ed Makati tan
Basing, Bimmalay respectively. Antayo ay ipapalapag ng Marites sa Bala Silang. Actually, may la so untan ya sika tayo mismo. Ula tayo na inerkaman niya pason, ula kami di man provincial capital o area ditan. Kento nagagawa yung dagupan atan si Babagara. Ula ka ditan Robinson Kalasyaw, nakalimog-limog murara may barbarkadam, kento nagagawa yung dagupan. Ay, nirkaman niya pasen. In every nook and corner, jadluyag tayong Pangasinan. Laut na jad sudat tayong dagupan, atan so pantutungtungan da tatay gagimira, te pambubuli da at kinang councilor, Dada Manawis Rina. Kaya nalik na tayo siliknaan na Marites Silang, gamanuntan, watan, Winnipeg, Canada. Pero ni dumadjabalo tayo Bimmalay. Although may parpara so sitwasyon, tasaksakimot all by his lonesome, bukbukor na architect de la Concha. So opposition, tabukbukor tumot sa kaloob. Malapo at opposition at sare councilors actually. Yat sangguni ang bayan, duarara, ya opposition. Sa Vice Mayor, si Vice Mayor Edgar Maminta, tan si Architect de la Concha, saksakriso, Partido Dararata, na tatay gagimira, ng Lapura at Roma, Partido'y Roma, Rosario Maminta. Duararan akaloob. Pero, yat sangguni ang bayan, tabukbukor ng Councilor de la Concha at agdamutlatan na recognize as minority floor leader. Ang tigagawin natin na Vice Mayor Maminta at sararamay mayorya at kabiyangan na sangguni ang bayan. Actually, ararayan na mayorya nan-realign labat iraratan tapano magmaliw ya majority. Taarayan ang dudumaan ira na partido ng si Karetim Magam. Ng si Karetim Magam ya kandidato at konsihal respectively ng apalabas ya eleksyon. Walay kabiyangan na partido'y api, walay kabiyangan na partido'y turaya ya tulami partido dadi Congressman Kuhangko. Tang partido independent nan analo ra balot nan tutugyok iraratan kabiyangan na sararamay ng gawara na coalition da kanyan nagmaliw ira ya majority. Natilak ya ay si Councilor de la Concha katon bukbukur to so oposisyon. Natan pangkakasakayan natan na sarayay coalition, majority coalition. Lapulantid walamot sulilik na undaraya ta inpapailan ira na kaso. Sakay at sarama ang ipail na kaso si Councilor de la Concha. Kanyan amin ya sararama ipasato ya ordinansa o resolution ditan agdatan na susuportaan na saray mayorya kanyan inatoy so abitlaran na resolution unto kamalan ordinansa tangga po man sikan angga po yung gano man kinditan angga po interpellation, discussion or what kanya inatoy so abitlaran ordinansa singa ipapara ng Councilor de la Concha so sarili to singa nagagawa dyan syudad na Dagupan. Tapari-parihos lanti so sitwasyon. Say, ni dumalabat di man, agdabubulian. At dumayay presiding officer. Ay presiding officer, yung pangidaulo ng Vice Mayor Maminta, say gabay to unity. Kanyan sa ginawa to, kinatungtong to'y mayorya, may coalition, majority, na konsiho, ya ipilala at grupo si De la Concha. Insan to kinatungtong si De la Concha, ya say kwanto, katungtong moran sansansakay, mampaliwawa ka, may karo kay perdunan, umambilang anturaratan sulingom, ya
ginawa mo sama palabas si administrasyon. Kwanto. Kanyan natan, pinantutuyaw tura, pinantutungtung tura, tapiano smooth. Trabaho, smooth. Suntalan session. Ditan at sangguni ang bayan. Walay compassion. Walay empathy and compassion. Nasaya'y presiding officer. Kanyan sa ginawa to, kinatungtong so majority, kinatungtong si minority, asingger ka, lakad man, tuwag ka, may perdunaan ka, no, ang tumambilang iraratay lingom, ya ginawa mo't nan Councilor Architect de la Concha. O di bali-bali, bali-bali lang natan, suulupan da, agdamot bubulian, agdamot pababaingan di man, pangkasakayan lawari la, nasara may mayorya, pero binanura, na Vice Mayor maminta. Tasay respeton tayo, aya institusyon tayo, yasangguni ang bayan being a collegial body. O gadi bali-balin denggenan, di ba? Ang kapulate politika, mangkakasakit tayo, mantrabaho tila, malalaban tila na anin, o kasabila lamot na eleksyon. Mantrabaho tayo para benefit na saray kabaluyan tayo. Untan. Ay ni duma sa sitwasyon jaad siyudad tayon Dagupan. Politics so nagagawa at ating igagimira. Itong makapaermen ya tuloy itan so nagagawa jad siyudad tayon Dagupan. Tan mi aambag ya tayo, mi kakasakit tayo, kinan Councilor Dada Manawis Rina Makalanda na kintayutan atay burden mo at nalilik na timutan mimila tayon misasakbat satan yabit lan gagawin da lone opposition yagdamot labad lang gano respetoon ta elected by the people mo itan elected na Dagupinyos. Pero ang gamanuntan, bukbukor to, atan so tatawagan tayon the voice, may as loud as a thunder. Do not give up. Wala tanyakin tayo. Kasi, no, may papalapag tayon lanang lanti. Ay papalapag tayo. If you don't use your voice, someone will use your silence, di ba? Kaya you roar as a thunder. Ditan ada sangguni ang panglungsod jad sudad tayong Dagupan. Kasi if you don't use your voice, someone else will use your silence. Ditan balat ada bimalay duma at ating gagimira so untalan trato na sangguni ang bayan at pangidaulo na Vice Mayor itaktak mo maminta. Bimalay Galila itaktak mo maminta. Ay makapaermen at ati gagimiran tayo no maminsan agtila tutulun nirarayan opisyalis tayo sa tutulun tayo sikira ya butanti ya mangilala ko na sararatay butos yo si kayo dapat sunatutul ya mangidadamay mo't balat ada saray matunong pero los benos
Good morning at kinan amigo Gary Dalisay. Master Sarlo Gonzales. Si Benji Tan. Hey, ito kanan na Benji Tan. Kanto, please greet my sister Liti Tan Tihido na happy birthday. Okay, happy birthday kay Madam Liti Tan Tihido. Greetings mula sa iyong brother na si Benji Tan. Si Ike Kisora ditan da Magsaysay Fish Market area. Si Mario Ico. Tan si Maxi Solis. Yung isang cellphone natin dyan, Kaili, baka marami nang nagchat-chat sa atin. Saan na kaya yung magandang ano dito? Nabasa ko sa Facebook pero na-forward ko yun. Iwan ko lang kung kanino ko na-forward. Napakaganda nung kanyang sinabi. Bali-bali. Pero bali tanong na aking kuman at iking ko. May babagato tati Gagimira. The greater part of the population is not very intelligent, dreads responsibility, and desires nothing better than to be told what to do. Diktaan dakilabat na. Provided the rulers do not interfere with its material comforts and its cherished beliefs, it is perfectly happy to let itself be ruled. Kwanto jay si Aldous Hadley. Makapairma nawa karakel na sa populasyon kanto is not very intelligent, dreads responsibility and desires nothing better than to be told what to do. Nitan ka tati gagan. Okay, wala ba lang nakakaran na taluran na minutos? Wala na yung pag-asa. Hindi na tayo nagbigyan ng pag-asa makausap sila. Sa ikwanan 0922-682-5011 Dagupan, Siyudad na Dagupan, Abulok, Vox Populi, Vox DE. Mala. The voice of the people is the voice of God. Kanto. Yaatan niya, voice of the people, crucified God. Good morning, Kunod Sare Kabiangan na batch 1975 na University of Pangasinan from Clarence. Magandang bahang morning, idol. Kwantumat ng 0915-355-1962. Roger De La Cruz, si James M. Bornal. Good morning, Wet Manaya, the Kenan manager, Coach Jackal Vidal. Say kuanan James M. Bornal, Aralum sa Majestic Side of UDD. Malalim po, kawawa po yung mga batang estudyante. Malalim ang tubig po galing sa
NILARS bumabagsak sa Doña Victoria, kawawang mga batang pumapasok. Anto'y maungyagawa ni satanay, kwanto ng James Imburnal. Ni tatabo ng dalatan, tagay dalamot itan. No'y tagay datan, marandan talaso, panakar na ada ugugaw, ya ulatan ed iskwilaan. Pero, siyo panatan sunapiktuan. Arayay kabyangan, nasaratay, establishments ditan, are boarding houses ditan, si karanatan sunadlap. Mambakplo su danom ulatan at sararatay kaabungan. Araratay apartment ditan. Aratay bid spacer, aramay man papaabang, papa boarding house, kantayo kumon. Aramay bid spacers na ani manyak-yak. Ya unurong mat UDD. Kaskasan ditan, aray kabyangan na Walad Solar Street, Pamilya Bailon, Paniramay arum ditan. Hanggatan eda kinan Jerry Villamil, umpaway unlob ditan, sudalan nala na danom. Mambakplo. Kanya mantager kala, sigurado tan. Abutin latay danom so abungyo. O abutin la na atay abungyo so danom. Tagulinaw, sigurado mo tan. Kantabay ko at technical side, Eli Garcia, tansika Edwin Inong. Salamat at panagantabay ulawa siya ang kapoy sa uyo ya manderengel tan mambabantay at saya na programa tayon early in the morning. Pakaasulan na aral alewang panderal, pakalaan na inspirasyon alewang konsumisyon tan alta presyon. Talaran na nyo la sa programa na Karambola. Salamat at saratay prayers yo. Diyos tiyag ngina po. Tandaan sa amigo yo, your one and early in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid